Bro Kalbayog nagdumara mangrove tree planting sa Kalbayog para sa Earth Day 2026. Sa detalye ng report ni Suzette Platencio. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara sa mangrove tree planting activity ang City Environment and Natural Resources Office o Senro Calbayog sa baybayon sa Barangay Obrero ngan Kapookan. Kabahin ini sa Million Tree Project nga opisyal nga ginlansar kakulop nga adlaw como kaparte sa selebrasyon sa Calbayog Earth Day 2026. Sumalakan Senro Officer in Charge Christian Hitana ang pagtanom sa 1 milyon nga kahoy maawan long-term nga investment para sa mas maupay ngan malibsog nga kalibungan. Dugang paniya ang community planting diri la para sa kalibungan kundi usagi hapon nga pamaagi agud mapakusog ang kamurayawan ngan kooperasyon sa komunidad. Sugad panikangan san proyekto nakatanom na ang senro san matotal 900 nga mangrove sa nasabi nga duha nga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Platencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.